Паломники из Ингушетии готовятся к возвращению домой. Первую группу в аэропорту Магаз будут встречать 13 июня. Хадж-миссия почти завершена. Паломникам осталось совершить два обряда – бросание камней и семикратный обход вокруг Каабы. После чего паломники в новом статусе хаджи проведут в Мекке еще несколько дней. В святых землях они провели больше 2 недель. За это время, строго по указанию руководителей групп, выполнили все обряды паломничества. Напомню, в этом году из республики в хадж отправились более 1400 паломников. Для них было организовано 10 прямых авиарейсов. Этой возможностью воспользовались и жители соседних регионов. ويمصر بوسو مو سجي وسجي شو ويمل غور بلاو قابل دول لا شيء دول ويمل عمره حجو قابل دول مصر أريزاتي ديك أريزاتي هرقص ديك حجر يرشتوك مصر على بعد آخر حدا عارفه تبت بلش ديك خلتها جروبي ور أو باكو عائلة شو ديك حجر خوب ديتو مصر قديتو بعد برسنة ديتو تأخر ديتو يستخلط إيه ديو تقول كتولش ديك شق بالش organisatie, aeroport ja duinen, we krijgen meer hooghakkers, zo dik joch, allemaal dood. Dat, alhamdulillah, شابك dik hoog, tak, roos, شابل حجوي, وزد بو, غلقع بو, صوبر بو, خل دو, dat غزا, صوبر خل ديش, سطو ديش. همش دو باقي نشبو كيجي نشبو صوبر خلدي شو صندي مساجا الحمد لله صوبر دو تاع جاميات تاع واسيات غوش حاجة عجونا وصل دو إن شاء الله ديل غيت مس تاعشق دول صور دو خوي ده المولا مسيرة ده قبل دول يوتا حاجة عمرك